نشست مطبوعاتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد. پیش از همه از فرصت مناسب استفاده بوده همه شما را برای شرکت در این نشست و همکاری سودمند با کارمندان ساحه تندرستی در سمت پیشگیری بیماری‌های سرایتی و غیر سرایتی و دیگر پروبلم‌هایی که با سلامتی انسانیت وابستگی دارد می‌نداری اظهار نموده و همین را قید کردنی هستم که در نشست مطبوعاتی امروزه ما رهبریت وزارت تندرستی، معاونان وزیر و رهبران مؤسسه‌های جمهوری و شهری اشتراک دارند. ترتیب یعنی گذراندن نشست مطبوعاتی ما و از شما خواهش کردن می شود که در وقت پیشنهاد کردن سوال‌ها باید مشخص باشد، تکرار نباشد و ما حرکت میکنیم که با سوال‌های شما به طور مشخص و کوتاه جواب بدهیم. زن سنگام حامله‌داری در نظارت طبیبان قرار دارد و بسیار از بسیار تشخیص‌ها می‌گذارد و می‌گوید که همین خدمت‌رسانی‌ها رایگان است یا پولکی. همزمان سال 2022 چند حالت پیشگیری معیوب‌شوی در بین زنان حامله‌دار و قید گرفته است. سوال شما را جواب دادم و یک اطلاع می‌دهم که امروز در جمهوری زیاده از 80 مؤسسه‌های تولدی فعالیت دارد. در عموم 16030 کسی که برای مادر و کودک خدمت رسانی می‌کند. از اینها 6449 کارت برای زنان، 9851 کارت برای کودکان. خدمت رسانی البته هر یک شخص باید یعنی وکالت‌های خود را باید داند. وقتی که در قانون جمهوری تاجیکستان اوید خدمت رسانی زن آمده است، در هر یک مؤسسه که ما مراجعت میکنیم در همون خزینه‌ای که است در نزد خزینه نرخنامه هست. ما اگر خطا نکنم 2 سال می شود که فقط در مؤسسه‌های تولدی بروش قیصری پولکی شدگی است به خاطر تنظیم در آوردن همون ناراضی‌هایی که از طرف شهروندان می شود و در بسیار مؤسسه ما رفته در گردش‌های شبانه در گردش‌های روزانه با خشک تبار همون کسلا همون زن‌هایی که در نزد همون تولدخانه هست ما هم میفهمونیم و خواهش میکنیم که شما رفته در همون کوچه، در محله، در جماعت گپ زنید که خدمت رسانی در مؤسسه بے پول است. برای این ما باید حقوق هر یک شهروند حقوقش باید داند. در حقیقت بعضی حالت‌ها می شود که از طرف بعضی کارمندان که فیصد بلند نیست هم خیلی بعضی یکم از بیرون از قانون یکم حرکت‌ها می شود که ما باید دانیم خدمت رسانی بے پول است بغیر از بروش قیصری که امروز در مؤسسه همین هم برای تنظیم در آوردن که یکم کم کردن کاهش دادن بروش قیصری. اگر بروش قیصری در تولدخانه زیاد شود یک پرابلم دیگر در مؤسسه می شود. پرابلمی که عاقبت آن یا پیدایش همون عریضه یا فوت مادر یا فوت همون زن گشته میگردد. مسئله دیگر مسئله باید پیشگیری زن معیوب. امروز در جمهوری زیاده از 2.5 میلیون زن‌های قابل تولد است. از آنها 11000 خطا نکنم 840 نفر معیوبی دارد که آنها تولد میکنند. برای پیشگیری معیوبی تحلیل‌های هم از طرف وزارت تندرستی متخصصایی که امروز در همین سمت فعالیت میکنند در نباید که در جمهوری تاجیکستان در تمام جمهوری‌ها بیماری‌های اکسترا ژنیتالی است. برای پیش زن رو برای یعنی بنفشه گرفتن حامله‌داری پیش از همون بیماری‌های همردیفی میگیم ما شما فهم‌تر برای شما باشد اکسترا ژنیتالی بیماری‌های گرده است، بیماری‌های شوش است، دیگر بیماری‌های مزمنی که در زن است که در وقت تولد یکی از سبب‌های پیدایش یگان عریضه در دوره حامله‌داری میشود. حتما باید او را تحلیلات گذرانند، تبابت کنند، تیار کرده بعد به حامله‌داری یعنی زن حامله شود برای پیشگیری هم. این زمان ما 11 در قید 11840 زن معیوبی که قابل تولد است در جمهوری. برای مسئله دیگر مسئله پیشگیری اگر معیوبی باشد ممکن سوال شما درباره معیوبی کودکان باشد که امروز ما اگر در عموم 238288 تولد باشد در جمهوری ما زیاده 110121 زن
скрининги ҳомиладорӣ гузаронем. Хеле ки ман қайд кардам, аз ҳамин занҳо 1411 та иллатҳои модарзодӣ, аз ҳамин 897 та пешгирӣ як таҳлил кардем ки 124 таами ба иллатҳои модарзодӣ, яъне 88% ҳамин кӯдакҳои таваллуд мешавад, дар он кӯдакҳо писарбача мешавад, духтарча мешавад, дар оянда маъюб мешавад. Як фоизи муайяни онҳо маъюбӣ мегирад. Ва имрӯз ба ин нигоҳ накарда, хеле ки мо менталитети мардуми тоҷика медонем, баъзе ҳама розӣ намешавад барои пешгирии ҳамон иллати модарзодие ки дарёфт мешавад дар рафти муоина кардани зан таваллуд мекунад. Дар умум 1400 миқдори муайяне таваллуд мешавад, кӯдакҳои маъюб таваллуд мешавад. ҳаминора хеле мо бо дастгирии баъзе ҳолатҳо мешавад ки бо ёрдами ҳамон духтуро ки дар ҳамон муассисаҳо фаъолият мекунад, фисади ҳамин камтар мешавад маъюбӣ байни ҳамин кӯдакҳо. Инам як роҳи пешгирии маъюбӣ аст. роҳи асосии пешгирӣ ки маъюбии занҳои қобили таваллуд ин яъне муоина кардан ва тавобат кардани бемориҳои экстрагениталӣ аст. ҳисоби кормандои миёнаи тиб чӣ қадар аст? имрӯз норастои кадри мегӯем шумо 2463 табиб, 605 ҳамшираи тиб. Фақат ба минтақа гап занам, минтафоқати имрӯз 61 табиб дар вилояти Суғ, 165 ҳамшираи тиб намерасад. Дар вилояти Хатон 893 табиб, 10 ҳамшираи тиб намерасад. Дар шаҳри Душанбе 59 табиб, 40 та ҳамшираи тиб намерасад. Дар шаҳри ноҳияи Тоби Ҷумҳур 453 табиб, 153 ҳамшира намерасад. Дар муассисаҳои хусусӣ 153 табиб, 77 та. Дар муассисаҳои идоравӣ 153 табиб, 105 ҳамшира. Дар умум 2463 табиб, 605 ҳамшира. Дар умум дар соли 2023 нафар хатм карданд. ҳамаи ҳамино ба зинаи интернатура ва ординатура. хатмкунандагони соли 2021 1419 нафар, аз ино 117 та то зинаи интернатураро хатм накарданд, 212 нафари онҳо умуман муроҷиат накарданд, боқӣ монда бо роҳхат ва муассисаҳои тандурустӣ яъне сафарбар карданд. ба ғайр аз ин 427 нафар донишҷӯёне ки бо шартнома хатм кардагӣ буданд ба кор таъмир шудагианд. غیر از این 235 نفر دیگر بعد ختم اردیناتورا و مؤسسه تندرستی یعنی سفربر کرده شد. ختم کنندگانی که در سال 2023 ختم کردگیان 2223 در سال 2023 آنها در مؤسسه ها با راحت پیشنهاد کرده می شود. امروز خیلی که من قید کردم در عموم قبول من درباره چقدر میخوند گپ زدم 3172 تا در سال 2022 ما قبول کردیم در دانشگاه میخوند از همشیره‌های تیپ در کالج‌ها 15201. تشکر. سوال دیگر از تمام. همین معاش همشیره‌ها و معاش خود طبیبا چقدر است و شما برای تنگ نکردنشون بیشتر چی کارها میکنید هوسمندی نذارن؟ معاش امروز بعضی طبیبا هست که تا 3,500 معاش میگیرن. 3,500 معاش میگیرد. معاش همشیره تیپ وابستگی دارد از نوبت‌هایی که میکند، همون هم 1,500 میگیرد. از 1,500 سر میشود. بعضی همشیره ها 1,600 1,700 دکتر تو 3,500 بعضی همین از این هم زیادتر معاش میگیرند. برای نگاه کردن طبیبان برای نرفتن و دیگر خیلی که ما هر روزه میبینیم خیلی که محترم پیشوای معظم ملت در پیام نوبتی خود قید کردن از 1 ایول بود 20% دیگر معاش کارمندان سوای تندرستی زیاد میگردد. غیر از این با تمام رئیس شهر نویای جمهوری یعنی سپارش داده شد که برای یعنی هوسمند گرداندن کارمندان سوای تندرستی کارمندان سوای معارف یعنی تامین کردن منطقه‌های برای ساختمان خانه‌های استقامتی برای هوسمند گرداندن آنها نیز و یا سپارش گرفتگی هستند. و امروز مسئله پرابلم کادر چه ما گفتیم کار شده که کاهش یافته باشد. امروز مقصد اساسی وزارت تندرستی جهت بالا برداشتن صفات کارمندان برای همین ما بسیارتر و تکمیل اختصاص نه بلکه در جمهوری تاجیکستان و بیرون از جمهوری تاجیکستان ما سازشنامه‌ها داریم و جمهوری ازبکستان، فدراسیون روسیه، جمهوری ایران و دیگر دولت‌های بعضی دولت‌های اروپا برای گذاشتن تکمیل اختصاص برای بالا برداشتن سویه دانش بهتر کردن خدمت‌رسانی در جمهوری.
ҷаноb вазир, оморе доред ки дар давраи пандемия чанд нафар табиб соҳаи худро тарк кардан Тоҷикистон рафтан ва баъдан аз онҳое ки аҳлусулек дар асари мобилизация Тоҷикистон омад, оя ягон нафари амонро ба соҳа ҷалб кардед ба корёни? Ташаккур. тамоми шаҳрвандоне ки имрӯз бармегарданд, мо ҳолатое буд ки муовини сартабиб муассисаи ҷумҳуриявӣ буд, баъде ба ҷумҳурии федератсияи Россия ба кор рафтан, баъде баргаштан мо дар он вазифааш барқарор кардем. имрӯз ягон табибе ки аз дигар давлатҳо ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шидагӣ барои кор рафтагӣ буданд, ягон мамнуъият нест. мо таҷрибаамро нигоҳ карда дар ҳамон муассисае ки имконияти муассисаро дида ҳамро ба кор таъмин мекунем. ба он нигоҳ накарда ки баъзе табибое ки таҷрибаи кори онҳо 10 сол зиёд аст, баъди хатми ординатураи клиникӣ мо дар муассисаҳои ҷумҳуриявӣ ба кор мегирем ки ягон таҷриба табобати ташхисие ки дар онҷа асбут кардагӣ дар инҷа яъне ворид кунад. омир мо дар ҳақиқат мо як бо мактуб барои муайян кардани чӣ қадар рафтану омадан мо пешниҳод кардем. мутаассифона хел дар ҳамо хадамоти чӣ буд дар сафорати федератсияи Россия ягон омор мо дар пешниҳод агар мо як фақат гуфтуро рагем 1518 нафар агар мо кор қабул кардам 1496 рафт аз ин 458 муоҷирати меҳнатӣ 1087 ҳамшира барои кор барои федератсияи Россия ҳам ҳамшираи тиб не баъзе барои оила фарзанд мисол шавҳарошон дар Россия фаъолият мекунанд пеши ҳамон шавҳарошон мераванд. Дигар гардиш фақат дар дохили ҷумҳурӣ аст. Где-то месяц назад российские СМИ стали очень так возмущенно шуметь, что прилетел мигрант в Новосибирск и привез кориц в Душанбе. И недавно вот пошла информация, что сейчас из России едут врачи, инфекционисты для того, чтобы понять эту ситуацию и помочь как-то таджикской стороне. Это первый вопрос. Второй вопрос. В советское время существовал график прививок детей от роддома и до 12 лет. Скажите, пожалуйста, какие сейчас из этих прививок используются и какие из них имеют обязательный характер? Является один из актуальных, важных проблем. Почему? Потому что начиная с декабря 2021 года у нас было 10 случаев кора, а в 2022 год количество стало 425 случаев, больше стало по сравнению с 2021 году. Но основная, я хочу проинформировать, обосновать данный случай. Хочу отметить, что у нас в Республике Таджикистан иммунизация среди детей, которые получают вакцины от кора, составляет 98%. И в некоторых случаях 99%. Согласно данных литературы 7% случаев эти дети, у них не вырабатывается иммунная система, 7%. И 2% родителей они отказываются от проведения вакцинации. Это получается 9% дети, которые не получают вакцины. Ну, хочу отметить, что когда имеется миграция, когда имеется циркуляция вируса, риск развития кора не только у нас в республике, а также в других странах имеется. А этот вирус, который в настоящее время циркулирует у нас в республике Таджикистан, это завозная инфекция с Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. А в целом у нас вакцинация среди детей составляет 98 и 99%. Это те заболевания, которые управляются с помощью вакцины. Вакцина управляет это заболевание, которое она препятствует распространению данной инфекции. А по поводу мероприятий, которые проводятся у нас в Республике Таджикистан, из 425 случаев кора мы, значит, провели те контактные лица, которые составили 8634 провели контактных лиц вакцинация. И исследование наших сотрудников показало, что наиболее часто этот кор встречается в городе Душанбе, Рашт и Нурамадском районе. В этом связи в этих регионах проводили полностью иммунизационная кампания в количестве 422 детей с возраста от 6 месяцев до 15 лет. И в дальнейшем наше исследование показало, что в настоящее время в этих регионах
регистрация в случае кора не отмечается. А что касается дальнейшей нашей планы, мы планируем в конце марта и апреля месяц проводить массовые вакцинации детей с возраста от 6 до 15 лет, количество которых составляет 3,5 миллиона. А по поводу российских врачей приезда? Российские у нас имеется, мы подписали соглашение по поводу совместного проведения исследований. Даже мы попросили, чтобы они приехали проводить иммунный статус тех детей, которые они получили вакцину от кора. Основная цель визита наших коллег с Российской Федерации является определение генотипирования форм этого вируса кора у нас в Республике Таджикистан. Действительно, она завозная инфекция привезли с Российской Федерации и Узбекистана. В настоящем, согласно результатам, которые провели исследования наших сотрудников, это является штамм, это D6, который данный штамм циркулирует на Новосибирской области Российской Федерации. А по поводу вообще графика прививок, вот, который детям делали в Советской, у нас... какие сейчас обязательный характер имеют, какие, ну, по желанию родителей? Единственное, у нас раньше вот БЦЖ делали 3 раза вакцинации, в настоящее время согласно, вот у нас имеется вот руководитель Республиканский центр иммунопрофилактики, БЦЖ делается один. Исследование показало, что эффективность одноразовой вакцинации БЦЖ составляет 90%, несмотря на то, что дети получают 3 раза вакцинацию. Не было. Поэтому по этому поводу Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ, мы уже работаем над этим направлением. У нас было несколько семинаров по этому поводу. Пока, слава Богу, что регистрация... Конкретно у нас в Республике Таджикистан в плане вакцинации нет. نویای شانسلی شوهی خود همین سال 48 نفر از استعمال خروطاب ضرورلود شدند. در این باره بسیار یک در سایت‌های اجتماعی هم بسیار یک واکنش‌ها شدند. خصوصا میگفتید که سبب ضرورلود شدن اونها در چه می‌بینید شما؟ دوم سوال این است که در ولایت سو در تاریخ استقلالی هم که در تاجیکستان باشد اولین مرتبه 6 خونیک‌ها تولد شدند اما متاسفانه بعد یک روز فوتیدند. درباره این همین بسیار یک مسئله بود که بسیار مردم توجه کردند. حتی بعضن گفتند که از بی اهمیتی است، بعضن گفتند که تاجیکستان چنین شرایط ندارد که امکانیت ندارد که 6 خونیک‌ها رو نگاه کنند. فکر شما هم یعنی ضرورلودشوی از همون مواد خروطاب گفتین شما در همون نوحیه شمس‌الدین شاهین در حقیقت حالت بود. حالت وقتی که استعمال میکنند یک گروه زیادی اهالی 49 نفر استفاده یک از همون قشلاق تیار کرده و تمام همسایه‌ها تقسیم میکنند. 3 حالت با یعنی قیدکنی و بیمارخانه صحتی شهر کلاب مراجعت میکنند. در آنجا مرکز نظارت سنتری اپیدمیولوژی شهر کلاب با خاطر وقتی که هم آدمایی که هم بیمارا را میارن، بیمار هم نمیگیم میارن، همون را بیستری میکنند. بیستری میکنند، تحلیل ها میگذرانند در همون لابراتوری که در نزد مؤسسه نظارت دولتی سنتری اپیدمیولوژی شهر کلاب است، یگام حالت یعنی دریافت یگام مواد زهر معین نمیکنند. و همین خلاصه از آن جمله همون بیمارانی که در بیمارخانه شمس‌الدین شاهین هم بیستری بودند و همین خلاصه آمده شد که از زیاد استعمال کردن یا همون روغنی که تیار کرده بودند زیاد استعمال کرده بودند ما به زبان خیلی طبی اگر دیسکامفورت بودند ناراحتی بودند و همین خاطر هم 49 نفر در شهر کلاب و در بیمارخانه ناحیه شمس‌الدین بیستری کردند. بعد شستن معده آنها بعد یک روز همه یعنی با جواب داده شده و تحت نظارت کارمندان مرکز سلامتی بودند و در رفت نظارت نیز یگام عارضه یگام حالت‌های بد مشاهده شدگی نبود. در اینجا نه حالت یا ضرورلودشوی از مواد غذا بود نه یگام حالت توکسیک اینفکسیون. مسئله دیگه مسئله که شما قید کردین ششگانی. در حقیقت این پرابلم خیلی پرابلم مهم ساحه یعنی اکوشری و گینکولوژی به حساب می‌رود. بسیار ادبیات‌ها بسیار کارهای علمی هم در این سمت خیلی زیاد است. ما فقط درباره نارسید میگیم. لیکن نارسید کدام وقت تولد می‌شود؟ نارسید در وقت تولدی برمحل
дар кадом вақт мо дар бораи таваллуди бармаҳал гап мезанем. Таваллуди бармаҳал аз синни давраи 22 ҳафтаинаи ҳомиладорӣ то 37 ҳафтаи ҳомиладорӣ ин дохил мешавад ба таваллуди бармаҳал. вақте дар таваллуди бармаҳал аксарияти ҳамино кӯдакои норасид дар таваллуди вақте ки бармаҳал мешавад онҳо ба дунё меоянд. ин як тарафи кор. ба таваллуди бармаҳал 4 дараҷа аст. ман ба шумо мира муфассалтар фаҳмонам ки гапҳои зиёдтӣ нашавад. 4 дараҷа дорад. ман дар бораи гуфта намеистам. ва дигар ин дараҷаи норасоӣ, мо фақат дар бораи норасоӣ мо фикр мекунем ки бояд вазни вай аз 2,500 грамм зиёд бошад, не ки ин 2000 таваллуд шудааст. ин нест. 4 дараҷа кӯдакое ки имрӯз дар ҳамон кӯдакое ки дар вилояти Суғ шашгонӣ таваллуд шуд, вазни онҳо аз 500 то 700 грамм. 4 дараҷаи норасоӣ, яъне норасӣ бо вазни ками бадан ё экстремалӣ мегӯянд. Экстремалӣ низки ваз веса тела ҳамин дар дохил мешавад. мувофиқи адабиётҳои ҷаҳонӣ дар якум соат аксарияти ҳамиро забони русия большое количество они умирают в первые сутки. Дим омадагӣ ки аз ҳамин 37% ҳамино дар сеюм рӯз мефавтанд. аз 41% онҳо дар ҳафтаи аввал. дар баъзе давлатҳо ҳам хеле оморҳо ҳам аст ки агар кӯдак бо ҳамин вазнҳо таваллуд шавад, ман гуфтанӣ нестам, хеле давлатҳоро дар инҷа ман фикр мекунам ки муҳим нест. вақте ки таваллуд мешавад, дар ҳамҷа бални оценка мегӯянд ё критерияи баҳодиҳӣ метиҳанд. агар прогнозировать кунанд ки оқибати ҳамин хуб нест, ягон ёрии эҳёгарӣ намегзаронанд то розигии волидайни ҳамро нагиранд. ин тартиб дар Федератсияи Россия ё дар ҷумҳурии мо ин хел ба қайд гирифта шудагӣ нест. ин тартиб қади кор намекунад. аз ҳамин хотир ҳамон кӯдакое ки бо вазни экстремалӣ таваллуд мешавад, аз 6 то 12% зинда 90-95% онҳо мефавтанд. баъд ҳаминро ба инобат гирифтан дар кор ки зиёда аз 40-50% онҳо маъюб мешаванд. ба кадом критерияҳо баҳо метиҳанд? якум ҳамон критерия ки баҳо метиҳанд дисплазия бронхолегочной система мегӯем, роҳҳои нафаскашӣ. дуюм поражение центральной нервной система, вайроншавии системаи асаб. сеюм ретинопатия. ҳар як ҳами якбалӣ дорад. 3 балл бодан ҳамра прогнозировать мекунад ки чанд фоиз ҳамиро мефавтанд. аммо масъалаи дигар, масъалаи ҳаракатҳое ки ё хизматрасоние ки имрӯз дар ҳамон муассисаи вилояти Суғ бошад, агар хизматрасонӣ дар сатҳи паст қарор медошт, кӯдакон дар соати аввал мефавтиданд. кӯдакҳо баъди як рӯз ва ё фавтидагӣ буданд. тамоми ҳаракатҳои мо санҷиш ҳам дар вазорати тандурустӣ даъват кардем, ҳам муовини вазири тандурустӣ ки дар ҳамин самт фаъолият дорад, рафта дар ҳамон муассиса ҳамин ҳолатро муҳокима карданд. тамоми таҷҳизотҳое ки барои нигоҳ доштани ва хаҷвари мегӯем кӯдакҳои норасид дар вилоят ҳаст. баъди таваллуд кӯдакҳо чӣ хеле қоида аст, ҳамона дар ҳамон кювезо, инкубаторҳое ки температура аз 32 до 36 градус, истифода барои кислород, баъдан ба мутадил омадани ҳолат, яъне додани шири модар буд. ҳозир ба ё муҳлат пайдо шудагӣ набудад, ҳамин ду ҳолате ки таъмин кардани ҷои гарм, пайваст кардани кислород дар кӯдакҳо буд. а вақте ки кӯдак бо мо респираторный дистресс синдром мегӯем, вайроншавии нафас, агар 500 грамм бошад, баъзе узвҳо инкишоф ёфтагӣ нест дар он кӯдакҳо. инкишофи узвҳо нест, ё ки вай мефавтад аз бемории ҳамроҳҳои нафас, ё мефавтад аз бемории дил ва дигар. ва имконияти ташхис кардани ҳамонҳо ҳам набуд. баъди ба мутадил омадани ҳолат баъд имконият пайдо мешавад ки кӯдакро мо ташхис кунем ки кадом бемориҳои модазодӣ аст. вале инаи дигар чиза ба инобат гирифтан дар кор ки таваллуд мешавад, таваллуди мегӯем ки преждевременӣ бармаҳал мешавад нақшавӣ, мешавад самопроизвольный. аз зан дар ҳолати таъҷилӣ дар муассиса бистарӣ шуда. вақте ки дар ҳолати нақшавӣ бошад, дигар чорабиниҳо аст ки пешгирӣ кардани ҳамон дисплазия мегӯем ку респираторный дистресс синдром мегӯем, ҳамонро пешгирӣ мекунем ки инам 1%
برای زنده ماندن کودک تاثیرش نمیرسه. چرا نباشد اما کارمند یا سردختری تولدخانه که از کار گرفته شد ما طرفدار آن کارمنداری تجربه دار نیستیم که شما از کار گرفت چرا به همون تجربه دارا پیش نمیره و جوانان ها هیچی رو نمیدونن اگر در پیششان هم تجربه دارا باشن بعد همون میآموزن همین رو در نظر مقصد از کار رفتن راهبر تولدخانه ولایتی اینش رو درست قبول کنید میتونید که اینجا صدر رئیست کادرهای وزارت تندرستی ما پیش از همین حالتها 595 کارمند ساحه تندرستی اتستاتسیای غیر نوبتی با سپایش دستگاه اجرایی پرزیدنت گذرانیدیم. در همونجا من بیان دارم که 6 نفر در ای 595 6 نفر متخصصی که در سمت خچان فعالیت نداشتند 16 نفر آنها در سن سال نفقه بودند. با همین حالت همین به همین راست آمد نفقه برای اون نبود. دیگر متخصصی که 3 متخصصی که درجه عالی در روز قبول بیمار در روز تولد اشتراک کردن ما باید از کار پیش کردگی نیستیم و او کمبودی‌های تکنیکی بود برای هم کمبودی‌های تکنیکی جزایی مأموری دادگیم بعد کسی کار میکند در ساحه همون آدم خطا نمیکند که کار نمیکند کسی کار میکند او خطایی نبود که آورده به فوت کودک رساند خطاگی‌های تکنیکی هم میشود. مقصد اساسی از کار رفتن این به 30 سال نفقه بود. بعد همین 500 خطا نکنه 595 نفر غیر نوبتی اگر ما در سال 5398 38 نفر ما اتستات گذراندگی باشیم از همین 1.5 هزار طبیبان این غیر نوبتی 595 نفر یا در تمام جمهوری نه بلکه در ولایت سوق در ولایت ختلان و در شهر دوشنبه بود 16 نفر امروز که در ساحه راهبری در سطح راهبری کننده سن سال نفقه بودن ما او را از کار پیش کردگی نه از وظیفه گرفته بودیم همچون دکتر قطاری باید با کار فعالیت کنیم. کاش کودک در یک کویز نه وقتی که کویز تمپراتور 32 و 36 من گفتم مونده بعد که کویزهای دیگه که در مؤسسه بود گرم کرده اینا را گرفته تقسیم کردن در هر یک کویز دو کودک نورسی با پیوست کردن کیسلارود. خیلی بعضی چیزا باید شما درست فهمید از سخن متخصص این یکم چیز دیگه مثلا داروی دو کردیم ما تحلیل کردیم هم سردار خدمات نظارت فعالیت فارماسیفتی و طبی هم صحبت با هم تویان خود بود در جمهوری ازبکستان بودند او مواد داروباری که در جمهوری ازبکستان آمدگی در سال 2022 بود از تاجیکستان ما 5 مارس سال 2021 همین مواد دارو را با مقدار 190 250 قبول کردگی بود اما استفاده کرده یگام عریضه از طرف یگام کس شکایت نبود با این نگاه نکرده مواد باقی مانده مواد داروباری که در داروخانه‌های جمهوری بود همه جمع کرده از فروش برآورده شد. Когда вы выступали, и я приходила сюда, вы обещали, что сделаете лекарства для пенсионеров бесплатными. Мы этого не получаем. Каждый месяц я трачу очень много денег. Спасибо детям и мне самой за мою пенсию. В первую очередь. Можно я сразу отвечу на вопрос, потом продолжите. Выразить благодарность. Что, сейчас подождите, препарат, я же вам сказал. Вот если у вас имеется подтверждающий документ, бесплатно обеспечивается лекарственным препаратом. Очень много. Ну, надо обратиться к поликлинике по месту жительства, они должны обеспечить вам лекарственный препарат. Это вы получили ответ? Нет, вы обещали членам общественного совета сделать бесплатными. Сайрам Исаева была. Это а что касается членов общественного совета, с письмом надо обращаться к правительству Республики Таджикистан, потому что мы не имеем такое право обеспечить вам лекарственным препаратом. Хорошо. За те законы, которые у нас имеются, мы работаем согласно закону. Хорошо. نسبتی آن همین برطرف کردن فشار روانی اهالی باز یگان چاره وجود. خب عرض می‌نداری خصوصا با مؤسسه تندرستی مجموعه استقلال همچنین از مؤسسه دولتی یوری تاجری که در حالت فوری خیلی خوب کار کردن
و خصوصا همین مینادوری آموزگار لیسه پرزیدنتی گلنیسا رجب را به شما میرسونم که در بسیار مؤسسه ها گفتن که دخترشان بروش قیصری می شود، ولی در پژوهشگاه علمی تحقیقاتی مامادایگی آنها به خوبی آنها را تولد کنندن که ارسال مینادوریشان به شما میرسونم. و خود سوالی دارم، همین بغیر از بیماری سیل همین نفرانی که نیازمند هستند و داروباری بی پول آنها از کجا مثلا دسترس کرده میتوانند؟ کدام مثلا کاتگوریای بیماران بغیر از بیماری های سیل باز میتوانند که به داروهای رایگان فرا گرفته شوند؟ خب سوال دیگر هم خوشبختانه مردم کشور به 10 میلیون رسید. امروز در مؤسسه های تندرستی آیا واحدهای کاری از طرف مسئولین وزارت تندرستی زیاد کرده شد یا نه؟ داروهای بیپول برای دسترس کردن داروهای بیپول در حقیقت شما درست خواهید کرده. من کم اخبارات باید بیماری سیل پیشنهاد می-نمایم و اطلاع شما میرسانم. امروز یعنی وقتی اگر ما فقط مقایسه از سال 2010-2022 رو به این نوبت بگیریم، تحلیل وزارت تندرستی نسبتا در سال 2010 اگر تعداد بیماری های سیل 78-85 به 100,000 اهالی باشد، در سال 2022 39 از 10 به 100,000 اهالی، یعنی کاهش یافتن بیماری های سیل در جمهوری تاجیکستان است که این از طرف تشکیلات جهانی تندرستی نیست، یعنی قید کرده شد. امروز برای پیش از همه برای تشخیص کردن بیماری های سیل امروز تمام شرایط ها هست. این زمان در جمهوری پنجم لابراتوری جنکس 5 ماشینه های موبیلی برای تشخیص کردن بیماری های سیل، 15 دستگاه رقمی پورتاتیوی برای معاینه کردن بیماری های سیل، زیاده از 84 لابراتوری باکتریولوژی فعالیت میکنند. فقط در سال 2022 زیاده از 59,000 تحلیل های برای معاینه کردن یعنی جنکس گذارده شد و زیاده از 300,000 تحلیل های رنگینی و فلوروگرافی برای معاینه کردن بیماری های سیل. این در نتیجه ما در سال 2024 4418 بیماری دریافت کردیم که از آن 3925 نفر باری اول دریافت شد که نسبت به سال 2021 132 عدد زیادتر است. لیک نسبت به 100,000 اهالی 39 از 10 که نشانات خوب است. من فکر میکنم که دریافت کردن بیماری های سیل اگر چقدر که ما زیاد دریافت کنیم این خوبتر است که ما سری وقت تشخیص میکنیم، اما شکل مطابق گشته کم میشود، توابط با پررگی می‌یابد، سیریابی کم میشود. بیماری های سیل با پررگی از داروباری تامین میشود در مؤسسه ها. امروز در جمهوری باز ما گپ میزنم، امروز در جمهوری 66 تا مرکز های سیلی دات میگیم فعالیت میکنند. 4 تا مؤسسه های جمهوریوی 4 مؤسسه های ولایتی جمهوریوی که زیاده از 460 کرد در آنجا بیماری های سیل نیز بیشتری میگردد. این بیماران با پررگی از تشخیص و با داروباری تامین کرده میشود، هم از طرف مبلغ‌های بودجتی هم از طرف شرکت‌های رشد. مسئله دیگر مسئله بیماری‌های ویروس نوروسی مسئولیت آدم. امروز در جمهوری 10861 عدد زنده مونده، عددهای 2022 1037 عدد زیاد ما زیاد نه ما تشخیص کردیم که نسبت به سال 2021 115 عدد زیادتر است. نسبت 1000 تشخیص فراگیری. این هم چقدر که ما اگر فراگیری زیاد شود دریافت کنیم پیشگیری می شود. پیشگیری زیاد می شود که بعد تشخیص کردن یعنی توابط آنتی رتروویروسی تراپی به پول تامین کرده می شود. دیگر بیماری دیابت قند امروز در جمهوری در خیلی دیسپانسری 54711 نفر، فقط در سال 2022 4755 تا دریافت کردگی ما نسبت به سال پیشین زیاده از 10,000 یعنی 10,000 عدد زیادتر به خیلی گرفته شدگی است. تامین کردن داروهای برای دیابت قند از طرف مبلغ‌ها از طرف حکومت جدا شدگی است. از طرف حکومت انسولین تامین کرده می شود. مسئله دیگر تمام چیزی که ما میدونیم از سال 2008 قرار شد حکومت جمهوری تاجیکستان اولی هم پرداخت
дар он ҷо гурӯҳи шаҳрвандоне ҳаст ки онҳо бояд дар муассисаҳои тиббӣ бепул яъне бо дорворӣ таъмин шавад. Бо як бор дига мегӯям, ҳар як инсон бояд ҳуқуқҳои худро дар ҳама ҷо дошта бошад. маъюбон кӯдакони то 1 сола, иштирокчиҳои ҷанги бузурги ватанӣ, иштирокчиҳои Чернобил, Афғонистон, камбизоатӣ, агар ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда дар онҳо бошад, муассиса вазифадор аст, чунки аз тарафи ҳукумат маблағҳои муайян барои харидори дорворӣ ҳаст. Агар дар умум бюҷети мо вазорати тандурустиро бигирем, 28 зиёда аз 28 миллион барои харидори маводҳои агар хӯрока бошад, зиёда аз 72 миллион барои харидори маводҳои дорворӣ. аз ҳамин соли 2022 аз 2 миллиард 881 миллион 72 миллион барои харидори маводҳои дорворӣ аст. ҳар як кас бояд ҳуқуқҳои худро дошта бошад барои вақте ки муроҷиат мекунад на балки дар муассисаҳои тандурустӣ ва дар дигар самтҳо, дар дигар муассисаҳо барои хизмат расондан ба онҳо. Айни ҳол ки имрӯз шехеле ки ман қайд кардам 21170 корманди табибон, 61383 ҳамшираҳои тиб бо дар назар аст ки мо имрӯз дар умум дар ҷумҳурӣ дар донишгоҳи давлатии тиббӣ 12112, донишгоҳи хатлон 10251, дар донишгоҳи миллӣ 4002, дар донишгоҳи тиббии иҷтимоӣ 1377 донишҷӯён таҳсил доранд ки агар дар вақти ҷудо кардан роҳидои корӣ мо ягон проблема ҷиддӣ намешавад. дар коллеҷҳои тиббӣ бошад 61 миллион 621 та дар коллеҷҳо мехонанд. хеле ки ман қайд кардам моди 65 та норасоӣ аст. ин намешавад ки ҳамин рақама мо ба нол оварда расонем, чунки ҳар рӯза мо ба кор қабул мекунем, ҳар рӯза онҳо ба дигар муассисаҳо мераванд. корпуси қараболо бор омадем дар ҳақиқат ҳамунҷо навиштаҷот ҳам агар хонда бошанд гуфтагие ки яъне ки бозпас гардон дар он дорухона вақте ки мо табиба файрод кардем гуфт ки дар ҳақиқат доруе ки овард доруе ки ман мехостам ҳамун набуд, дигар дору буд, яъне ки барои тавбати ман дигар дору дар кор буд. ҳамина гуфтам бозпас кунӯ дигар ҳамун доруи гуфтагӣ мо гирифт ҷуро тамом ҳамин тадарне ки ба зами ин нигоҳ накарда табиб як ҷазои маъмулӣ гирифт. мешам як бор 1 соат ҳамин мо давом кард. ҳамин нишасти мо дар тамоми сайтҳои интернетӣ нависондам ки ман истодам 1.5 соат ҳам истодам, 2 соат ҳам истодам, меги ба ин нигоҳ накарда ҳамин норозигӣ ҳаст. лекин чӣ тартибе ки имрӯз аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вақти гузарондани нишасти матбуотӣ ҳастай ҳамин ба охир расид. ман ягон чизи дигар талаб надорам. ин ҳози вақт аллакай 20 минут бигзор ки ман 6 моҳ як бор имкони суҳбат бо шумо пайдо мекунем. ҳамин саволи охиронам аст. бубинед дар бораи беморхонаи кӯдаконаи Кӯлоб ки ба фикрам вайрон шуда буд, оё ин дубора сохта мешавад ва теъдоди хоҷои аз рӯстои ахборнома хондем бархе аз гурӯҳи наҷоте ки аз Тоҷикистон ва Туркия рафтан миёнашон табибон ҳам буданд. гуфта мешуд ки баъзе аз докторонам ҳастанд. оё дар ҳолати зарурат Тоҷикистон метавонад аз Тоҷикистонам гурӯҳи табибона фиристад ба минтақаҳои аз зилзила зарардидаи Туркия? хонаи кӯдакона имрӯз дар беморхонаи вилояти шаҳри Кӯлоб 406 кат аз ҳамин 120 кати бемориҳои кӯдакона ва дар беморхонаи ноҳияи шаҳри Кӯлоб 168 кат 50 кати кӯдакона. дар умум ҳарсола яъне иҷрои шикар то 50%. яъне имрӯз эҳтиёҷи кушодани беморхонаи вилоятии кӯдакона дар шаҳри Кӯлобро вазорати тандурустӣ намебинад, чунки айни замон 170 кати шӯъбаи кӯдакона дар умум дар шаҳри Кӯлоб фаъолият мекунад ки барои ҳамин басанда аст. ман чӣ хеле бо як бор дига такрор мекунам ки иҷрои шикар 50%. масъалаи дигар масъалаи дар ҷумҳурии Туркия яъне сафарбар кардани агар чӣ супорише ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оиди сафарбар кардани табибон бошад, мо ҳамеша тайёр ҳастем барои кӯмак кардан, фақат бо супориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон.
تشکر زیاد برای اشتراکتون.